Ola ni waati in na aw ni CEDEAO ɲɛma min ye Goodluck Jonathan aw ye ɲɔgɔn ye an bɛ se k'a dɔn ni ɲɔgɔn ye na bakuruba mun de fɔra. Bon n b'a fɔ k'aw lamɛnbagaw ni an filɛbagaw bɛ fɔ évidemment CEDEAO ka commission président nana Jonathan Goodluck de Nigeria nana ka na ko bɛna lamɛnli kɛ Mali situation bɛ cogo min na bon san'u ka se yan u tun y'u ka commission locale bila ka se partout ka parti dɔw fɛ yen ani ka taa association dɔw ma bon kuma bɛ min kan kuma bɛ jamana lahala de kan jamana lahala kuma b'o de kan o kɔnɔna na nka kuma fanba taara olu ka côté la kuma fanba taara élection ko de kan a ka kɛ date la a ka kɛ date la bon donc o de nana fɔ CEDEAO ɲɛna mɔgɔw fɛ bon évidemment komi kuma kan ka di mɔgɔw ma siɲɛ kelen kelen bɛɛ y'i ka kuma kɛ an yɛrɛ y'an taw fɔ ka fara kan olu ko kuma bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan n b'o de kuma fɔ fɔlɔ kuma bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan u ko élection ka k'a waati la date min fɔra k'olu ka jate ko élection bɛ se ka kɛ o date la fana ye mun ye ko lakanabaliya kana don élection kɔnɔ ko lakanabaliya tɛ élection bali sabanan ye mun ye ko organe unique de gestion des élections ko o kɛra cogo o cogo olu ka jate la o mago bɛ min na élection ka kɛ jɛlenya la donc o ka jate la organe unique des élections ye a tɛ se ka ɲɛnabɔ ka tila ka élection kɛ a waati la ko tugun ko réforme minnu fɔra réforme institutionnelle ni constitutionnelle ninnu ko olu fɛ réforme tɛ se ka kɛ ka tila ka don élection ma d'ailleurs olu yɛrɛ fɛ u ye kuma fɔ min ka girin n'o bɛɛ lajɛlen ye ko élection réforme ninnu ko ni mɔgɔ min y'i ka réforme kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ nana o bɛ se ka réforme bɔ a ma donc olu fɛ olu ɲɛ bɛ min na o élection de ɲɛ b'o de la élection ka kɛ a date la walasa gouvernement kura mana sigi o ka se ka baara kɛ an ka bɔ cɛmancɛ fanga kɔnɔ voilà donc nin ye CEDEAO mɔgɔw ka kuma ye mais komi kuma diko kelen de don kuma dira bɛɛ ma après olu ye kuma ninnu fɔ o tuma segin tɛ se ka kɛ ka hakilina di o kan mais komi ne kumana parti SADI tɔgɔ la kumana mouvement démocratique populaire tɔgɔ la nin kuma minnu fɔra kuma caman bɛ na anw ma diya n'a ye organe unique des élections kabiri u ye dialogue national inclusif kɛ anw ma taa dialogue national inclusif parce que ɲɛ bɛ parti politique ɲɛmɔgɔ dɔw la u bɛ kan ka fɔ ko parti politique bɛɛ bɛnna kan dialogue national inclusif la ko ka organe unique des élections kɛ mais parti politique bɛɛ ma taa dialogue min na aw bɛ se ka na fɔ cogo bɛ na ko bɛɛ bɛnna organe unique ma bon SADI kɔni an ma jɛ ni organe unique des élections an ma jɛ n'a ye donc u bɛ ka assise ko kuma minnu fɔ y'an sigi kabiri 80 an sigilen don fan dɛsɛlen bɛ ka wuli Mali mago bɛ wuli ka jɔ de la ni tagama ni boli yɛrɛ donc anw ka parti kɔnɔna na anw ma jɛ ni assise nationale ko kuma ye ensuite sabanan ye min ye n'o ye réforme ye n tɛ n da bila o la yɛrɛ parce que kabiri a ma bi tɛ kabiri 2011 n'u bɛ réforme ko kuma in na kabiri a tɛ ka waati la parti kelen min tora kɔ k'a fɔ ko an ka jamana problème tɛ nin ye réforme nin ye réforme nin bɛ kɛ cogo wɛrɛ de la mais an ka jamana problème tɛ nin ye yarɔ a réforme ko nana constitution falen ko nana parti président ninnu bɛɛ de sera a la donc maintenant an ko fana an t'o fana la ayiwa n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o tuma an dun bɛ mun na anw bɛ min na anw ma bɔ Mali kɔnɔ ka an ni fili mɔgɔ wɛrɛw ni ka to a la dɔw ka bana ko mɔgɔ ko man d'an ye walima an mago bɛ kɛrisa la walima kɛrisa la anw ma b'o kama anw bɔra de jamana bɛ gɛlɛya jugu min kɔnɔ an bɔra jamana gɛlɛya jugu min kɔnɔ o gɛlɛya juguba ye min ye don o don mɔgɔ de bɛ faga don o don fagali de bɛ kɛ a b'i ɲɛna ko dɔ bɛ bɔ a la fɛn tɛ ka bɔ a la bon an n'u ɲɛ t'a la fana taabolo jɛlenya taabolo min bɛ se ka bɛɛ ka to k'an jigi sigi k'a fɔ k'a bɛ ka ban an k'o tuma f'an k'a lajɛ o ko ninnu mɔgɔ faga jugu minnu bɛ sen na mɔgɔw tɛ se ka sɛnɛ kɛ mɔgɔw tɛ se ka foyi kɛ an ko anw ka hami y'o de ye o de ka ɲɛnabɔ jamana kɔnɔ o de y'a belebeleba ye o de y'a kun fɔlɔ ye fɔlɔ donc n'o kɛra o tuma situation politique bɛ jɛya n'a jɛra tuma min na min kan ka kɛ o bɛ kɛ nka an fana ye min ye n'an y'a fɔ fana anw ka problème tɛ élection dɔ ka fara a kan prolongation dɔ ka kɛ ou bien a kana kɛ an t'o la an ka kuma t'o yɔrɔ la mais n'i ye lajɛli kɛ kabiri i bɛ ka binna fo kana se sisan ma
i tɛ se k'i bolo kun ɲɛsin fɛn na k'a fɔ k'an bɛ kana bɔ nin ko in kɔnɔ k'an bɛna na bɔ tout de suite sécurité kɔnɔ i tɛ se k'a fɔ o y'a fɔlɔ ye filanan ye mun ye kabiri IBK binna kɛlɛbolo minnu kan ka kɛ jamana kɔnɔ n'o kɛra sababu ye ka mɔgɔw labɔ an ɲɛ tɛ foyi la min b'a yira k'a fɔ nin waati in bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ olu bɛ ka ɲɛnabɔ o bɛ ka ɲɛnabɔ an ɲɛ t'a la an ɲɛ tɛ sigi-sigiyɔrɔ la o tuma o la n'i ko i bɛ élection kɛ o ye date min fɔ k'i b'a kɛ ayiwa i b'a sɔrɔ o bɛ se ka kɛ parce que M5RP représentant ani M5 représentant ani gouvernement ka représentant u y'a fɔ clairement bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'olu tile ma fɔ k'a fɔ k'u tɛ élection kɛ date la k'olu bɛ se ka élection kɛ date la o tuma waranin min ko k'a kun ka ci ɲama t'o la bon donc o ye gouvernement nin bɔra M5RP mɔgɔw ɲɛmɔgɔbaw da ko mɔgɔw ka fara k'olu bisigi k'olu ko de élection bɛ kɛ date in na k'ari tamakiya t'a la nka u ko fana k'u bɛ assise kɛ ko organiser unique des élections ko nin bɛɛ bɛ se ka kɛ k'u bɛ se ka élection kɛ date la k'olu ma fɛn fɔ mɔgɔ na ayiwa o y'olu ka kuma ye mais n'i y'anw ɲininka sadi kɔnɔna na an b'a fɔ k'a fɔ foyi tɛ ka yira an na min b'a yira k'a fɔ an jigi sigi mun na élection mɔgɔw bɛ liste de dilan liste électorale bɛ dilan bi min ye bi ye mɔgɔw tɛ ka sɛnɛkɛyɔrɔ sɔrɔ sanko ka t'u tɔgɔ sɛbɛn n'i ko k'i bɛ élection kɛ cogo dɔ la i bɛ se ka kɛ cogo dɔ la parce que an y'a ye 2013 la IBK kelen de kɛra candidat min sera ka taa Kidal mais pour que a ka taa Kidal bɛnɲɔgɔnya de tɛmɛna sema mɔgɔw ani communauté internationale cɛ wasa a ka taa a kelen y'a voix bɛ fara ɲɔgɔn kan ka na n'a yɛrɛ yala kunun o tun ye Kidal dɔrɔn ye mais bi an bɛ yɔrɔ jumɛn na Segu mara tɛ sɔn Mopti mara tɛ sɔn Sikaso mara yɔrɔ dɔw tɛ sɔn alors donc n'i y'olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw tɛ ka se hali k'u tɔgɔ sɛbɛn yɛrɛ ka carte ɲininaw ta yɛrɛ sanko k'a fɔ k'u bɛ taa ka taa élection donna donc n'i taara ka taa sɔrɔsiw bɔ yɔrɔ bɛɛ kɔnɔ fɛ élection donni kelen kama peut-être a bɛ se ka kɛ mais mɔgɔ caman de bɛ min t'a kɛ o tuma u bɛ na bɔ ni mun ye ni mɔgɔ minnu kɛra sababu ye ka sɔrɔsiw déployer ka policiers déployer ni candidat b'olu bolo o candidat de bɛ taa bɛɛ fara ɲɔgɔn kan donc mankan wulila tugun donc an ko an ka hami ye min ye donc ni ko i bɛ élection k'o date la o cogoya la ka bɔ ni élection ye min bɛna mɔgɔw muruti ka bila ɲɔgɔn na o tɛ sɔn mais ni fana y'a fɔ k'i bɛ dɔ fara élection date kan k'a kana kɛ date la ayiwa ni ko a kana k'a date la i k'a bila i kunna fana ka fɔ yala est ce que minnu bɛ min y'a to foyi tɛ ka y'an fɛ k'a fɔ ko yɛlɛma bɛ ka sabati élection contrôle la est ce que o fɛn kelen bɛ se ka ɲɛnabɔ o mɔgɔ kelenw fɛ wa ɲininkali fana bɛ yen n'i y'olu ɲininkaliw da ɲɔgɔn na c'est à dire anw kɔni ko nin bɛɛ lajɛlen na an hami ye min ye an bɔra min kama an b'o kɛlɛ de la Mali ka kɛlɛ jugu min bɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ bɔn jugu min bɛ jamana kɔnɔ o bɛ jɔ mais n'u ko k'a b'a kɛ n'i ko k'i b'a kɛ n'a date sera kana fɔ an ɲɛna ko ka dɔ fara kan tuguni ni i b'a fɔ k'i b'a kɛ f'i ka a yira an na fana k'a fɔ i bɛ ka ko kɛ min b'a to a bɛ se ka ɲɛnabɔ an sadi bɔ ka kuma y'o de filanan ye mun ye an ko yuruguyurugu bɛ jamana kɔnɔ kɛlɛ min bɛ kɛlɛjugujɛda min bɛ jamana kɔnɔ fo k'a jɛya de parce que an ɲɛ b'a la groupe kɛra 3 de kelen bɛ yen olu pressé don ko élection ka kɛ mun na parce que olu delilen don o delikɔrɔ bɛ yen nafolomugu b'u bolo wariba b'u bolo sɔrɔkojugu b'u bolo u b'a fara ɲɔgɔn kan u bɛ namaraw ni kɛ ka taa walima tuma dɔ la i b'a dɔn k'a fɔ u b'a dɔn ko ninnu bɛ dɛsɛ ko n'u dɛsɛra u bɛ jigiya b'u kan n'u dɛsɛra o tuma u b'u fari ka bɔ yen an bɛ segin kɔrɔlen na tugun alors donc ni élection kɛra ko k'olu mɔgɔ kelen minnu ye jamana ci ka fɔ ko k'olu bila jamana kunna tugun tibitaba daminɛna kɛ o kɔrɔ ko aw bɛ kɛ président ye mais jamanadenw b'aw kunbɛn sirakun na a komi Sogɛli y'a fɔ ko ale tɛ tourner cɛ ko donc k'ale bɛ taa tout droit de donc n'i bɛ taa tout droit i bɛ t'i jɔ mɔgɔ jɔlen sɔrɔ sirada kɔni na donc o kuma bɛ yen donc dans ces conditions là ni ka sanga ni seereyaw ye an y'a yir'u la k'a fɔ anw fɛ nin kuma ninnu bɛɛ fɔra tɛ CEDEAO yɛrɛ ye yɛrɛ sadi tɔgɔ la ne ko ani mouvement démocratique et populaire tɔgɔ la n ko CEDEAO kan ka faamuya k'a fɔ armée minnu bɛ jamana kɔnɔ bi maliyɛnw na armée 5 de bɛ jamana kɔnɔ bi o ye maliyɛnw dama ye armée 5 sema bɛ yen mujahidine bɛ yen o ye Amadu Kufa ani Yada Gali ye sema coordination des mouvements de l'Azawad donsow bɛ yen yɔrɔ fila Bajangara mana ani Segu mara kɔnɔna na ani Mopti mara kɔnɔna na donsow bɛ yen o ye 3 ye 4nan plateforme bɛ yen
ka taa Gawo la fo ka jigin olu bɛ yen duuru na o ye armée malienne yɛrɛ ye mais ni armée duuru in fo ka fara armée malienne kan maliyɛnw ɲɛ tɛ se lafiya yɔrɔ la a si kɔnɔ ni min bɛ yɔrɔ min na waati min na o bɛ sɔn nin ye walima o bɛ siran nin ye maliyɛnw b'o de kɔnɔ bi bi in na wa ni armée duuru in jeli fɛn fɛn mana b'u ka marifa da fɛ a bɛɛ ye maliyɛn jeli de ye anw ka jate min ye o de fura de kan ka ɲini o la minnu bɛ sema ɲɛfɛ u tɔgɔ ko alabas u tɔgɔ ko bilal sherif u tɔgɔ ye ko minnu bɛ mujahidinu ɲɛfɛ o kɔrɔ o tɔgɔ ko yadagali dɔ in tɔgɔ ko amadu kufa minnu bɛ plateforme ɲɛfɛ o ye Touré maître Touré min yɛrɛ bɛ ministeriya la minnu bɛ armée malienne ɲɛfɛ o tɔgɔ ye jɔn ye bi bi in na o tɔgɔ ye Sadio Kamara nin bɛɛ tɛ maliyɛnw ye ni mɔgɔ duuru bɛɛ tɛ maliyɛn mais munna anw bɛ continuer ka sa munna anw bɛ continuer ka dɛsɛ k'an ka sɛnɛ kɛ munna an bɛ continuer ka dɛsɛ k'an ka bagan mɔ ayo an k'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna n'an ko k'an tɛ se k'o ɲɛnabɔ mais o tɔgɔ ko jamana t'an bolo o kɔrɔ ko an tɛ se an ma k'an bɛnbaw kɔ ye donc ne ka problème b'o yɔrɔ de la ka tila ka fara kan sisan olu duuru in an bɛ ka ɲɔgɔn faga mais armée bɛ yen min t'anw ka armée ye min n'an ka nafa jamana ka nafa sɔrɔ sanni an ta tɛ kelen ye min sigilen bɛ ka an ka ɲɔgɔn ban kan an ɲɔgɔn sɛgɛn o tuma n'an tilala sɛgɛnna tuma min na olu bɛna fɔ ko bon a y'a jɔ a bɛ k'olu sago ye a tɛ kɛ mɔgɔ si sago ye a bɛ k'olu de sago ye o tɔgɔ ko Barkhane o Barkhane nin o bɛ jɔn bolo o bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn o bɛ bɔ Faransi o fana taara ka taa i meleke Nations Unies la a si ma kɛ maliyɛnw yɛrɛ kɔ dɛ maliyɛn ɲɛmɔgɔ kɔ Mali ɲɛmɔgɔ kɔ o taara i meleke Nations Unies la ka tila ka na sisan ka na MINUSMA sigi sen kan donc nin fila après olu de bɛna les victorieux olu de bɛ kɛ victorieux olu de bɛ se an bɛɛ la a bɛ ɲɛnabɔ anw ko parti sadi ko k'olu de ɲɛnabɔ ko de ɲɛnabɔ o transition sun ɲɛna sa o janyana sa o an bɛ taa ni élection ye n'an sera ka u ɲɛnabɔ donc o y'anw ka hakilina ye mais o tɛ CEDEAO ka hakilina ye o tɛ CEDEAO ka hakilina ye cogo min na mɔgɔ minnu bɛ fanga la n'o ye M5 RP ye parce que mɔgɔ fila de bɛ fanga la bi tɔn fila de bɛ fanga la bi comité stratégique M5 RP anw t'o la CNSP anw t'o la donc olu fila olu ka représentant min bɛ yan n'o ko olu bɛ se k'a kɛ a waati la o tuma anw ko a y'a kɛ élection y'a kɛ fɛn fɛn ye maliyɛnw ka lafiya sɔrɔ donc an y'o fɔ fana CEDEAO ɲɛna anw fɛ CEDEAO fana ɲɛna anw tɛ parti ye min bɛ CEDEAO bila an ka jamana ɲɛfɛ CEDEAO kan ka an bilasira de CEDEAO tɛ se ka kɛ k'a fɔ k'a bɛna fɛn dicter anw kunna hakili la u y'o leçon sɔrɔ parce que u ye sanction min ta deuxième coup d'état waati la o sanction ye lakika ye a bɛ ten de CEDEAO papier kɔnɔ mais o tun ye sanction min ta 2012 la o sanction tɛ CEDEAO ka papier foyi kɔnɔ o tun ye ŋaniya juguya sanction ye donc an k'o la CEDEAO san'a ka to tan a ka jamanadenw lajɛ Mali kɔnɔ bi ne yɛrɛ bɛna kuma dɔ k'a kan Mali transporteurs u ye kɛlɛ min kɛ u ni Sénégal cɛ u y'a jira k'a fɔ Mali fanga ani Sénégal fanga u si tɛ CEDEAO yɛrɛ papier b'u la CEDEAO bɛ mun fɔ la CEDEAO kan ka wuli de ka ɲɔgɔnɲɔgɔn sabati jamana ninnu kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ jamana wɛrɛ de b'an ka jamanaw kan n'an ye CEDEAO de ye k'an ye farafin ye k'an bɛ hɛrɛ de fɛ an ka kɛlɛjugu b'an ka jamana kɔnɔ ne ka kuma y'o de ye. dossier dɔw bɛ ka minɛ ni ka k'a la sisan n'o ye équipement militaire ye ani les victimes de M5 i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ. non n tɛ se ka n da don o la équipement militaire ko ninnu fɛn ninnu n da tɛ don o la an ka parti ye fɛn saba de fɔ an ko lutte contre la corruption a ka kɛ ni n bɛna n da don o la parti bɛna o labɛn an b'o labɛn ka bɔ n'o ye mais an ko sisan élection ko ye o de kuma ye nin ye prolongation de mandat ko nin ye ani communauté internationale jɔyɔrɔ ye min ye Mali ko la alors donc n bɛ se ka dan o yɔrɔ de la voilà merci beaucoup merci vraiment.